हालेलुया क्रूसरे गले से तो एक्स्ट्रा टाइम रे बहुत बेल सुनथिबे क्रूसरे जीसु सबु रक्त झराई देले तार माने मनुष्यर सबु रक्त ब्लड रे कैंसर हिथिला से सबु ब्लड को काढ़ी की शैतान रा कैरेक्टर स्वभाव को बाहर करी की से सबु रक्त को मनुष्य भीतर प्रवेश कराई देले हालेलुया जोर से कहबा हालेलुया हालेलुया एटा वास्तविक घटना सुनवा टाइम रे कहानी बढ़िया लगबो मात्र कहानी नुहे सत्य घटना मु निजे देखिछि ठीक आश्चर्य लगला आपण मान कहला मु निजे देखिछि बोलला बड एक्चुअली मु वास्तव निजे देखिछि मु समस्त को कहबा चाहे समग्र दुनिया को कहबा पाई चाहे मु निजे जिसुंकर रक्त देखिछि तांकर सब रक्त बहि जबार मु देखिछि एति पाए समग्र दुनिया को आज भारत रे मु प्रचार करि कहूचे जिसु हमको रक्त देबा पे जन्म होइतले बोले कि हालेलुया हालेलुया मोर बैकग्राउंड मु गोटे बजरंग दल परिवार जन्म होइतला मोर मु ऑफलाइन कहबा पाई चाहे मोर जन्म गोटे बजरंग दल परिवार मोर जन्म होइछि मोर मां बापा खाना समस्त बजरंग दल सेठी मोर जन्म हैला मां बापा मरी गले मो बड़ भाई जो रोली गोटे दिन मोर पड़ जबार मोर अंटार जॉइंट गुड़ा खसीगला खराब हो गला 1.5 वर्ष मु बेड रे थी 1.5 वर्ष बड़ बड़ डॉक्टर मान रिजेक्ट करदेले ट्रीटमेंट सक्सेस हो पारा ना बड़ बड़ डॉक्टर मैंने बड़ बड़ मेडिकल रिजेक्ट करदेले ये ठीक पारब ना बंची पारब ना बोली आमर समाज माँ बाबा किए पचार ना मो माँ बाप रिलेटिव मामा मामा माँ रिलेटिव बाबा रिलेटिव किए पचार ना बड़ भाई भाज मोर 1.5 वर्ष ट्रिटमेंट कले 1.5 वर्ष चिकित्सा कले ऋण बाड़ी हो गले शेष से विरक्त हो छाड़ी पलैले मुझे एका बेड रे पड़ी एकुटिया घरे रूम रे किए भी उठाइबा आसले ना मु लास्ट सुसाइड कर आरंभ करी पड़ोसा घरे मोर मौसी थे टे पानी पेज टे दौले लास्ट को भाविली मु ए दुनिया रे भगवान प्रभु ईश्वर किए नांती बेकार कथा कु समाज साहाय्य करबो नाय कु रिलेटिव साहाय्य करबो नाय किए साहाय्य सब बेकार कथा निजको भी टिके विरक्त लागेला कष्ट उठी पारु नाय चली पारु नाय 1.5 वर्ष हेलाने एते टंका खर्च होला पर भी डॉक्टर रिजेक्ट कर देला लास्ट को सब मेडिसिन काढ़ी सुसाइड कर आज आत्महत्या करी बोले कि सब मेडिसिन काढ़ी खाइला बेल को ठीक समय प्रभु तांकर दास को पठाइले से कहले तमे मरिबो ना बंचिबो मो कहले आउरी केमती बंचिबी सब सरी गला से कहले तुमको बंचाबा जने व्यक्ति अछंती तमे कहले किए सर से कहले हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट आमेन से कहले जीसु को विषय मु कहले से क्रिश्चियन मानकर जीसु की जो क्रिश्चियन मानकर जीसु जिस तांको ता कहउछंती से गोटे कथा कहले जीसु क्रिश्चियन मानकर नुहे जीसु जगत रटंती एति बाइबल कहे ईश्वर जगत बेडे प्रेम कले जे ये जीसु कृष्ण जगत बेडे प्रेम कले जे परि जे कई थांको ठारे विश्वास करिवो से केबे हेले नरक को जीव नाय विनष्ट हेबो नाय बरं अनंत जीवन प्राप्त हेबो एते भाई जीसु केवल क्रिश्चियन मानकर नुहे जीसु केवल गिरली कुमार नुहे जीसु समग्र जगत रटंती मु समग्र जगत दुनियावासी समस्त को कहबा चाहे जीसु जगत को प्रेम करती जगत पाई से रक्त बहाइबा पाई 2000 वर्ष पूर्वे मानव रूप रे जन्म ग्रहण कले से निजर सब रक्त ढाली देले मनुष्य भीतर जो खराब कैरेक्टर थिला शैतान सब खराब कैरेक्टर को से सब गंधिया ब्लड को काढ़ी की परिष्कार करबा पाए ओडे नो फ्रेश पवित्र रक्त को देबा पाए से निजे मानव रूप रासी सब रक्त बहाई देले आज भी जे कोनोसी व्यक्ति से जीसु को विश्वास करिवो से मान को आज संतान हेबार अधिकार देले से केबे विनाश हेबो नाय जब जीसु को विषय मते प्रचार करी प्रार्थना करबा लागिले मोर साक्ष्य कले 2 घंटा लागिवो जब प्रचार करी मते खुचार मो भीतर विश्वास आसिला मो विश्वास कली हठात गोटे संध्या समय जो रूम रे मो सहितली से रूम हठात लाइट हे गला जीसु क्रूस ऊपर अछंती तांकर वन साइड फेस मु निजे आखिर देखुची ताहांक रक्त मो ऊपर पडुतला मु निजे आखिर देखिची आखि बंद करी प्रार्थना करी नाही आखि बंद करी नाही स्वप्न रे नहे भाभी नुहे दर्शन नुहे
ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚକ୍ଷୁରେ ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମୋ ଉପରେ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଇ ରକ୍ତ ଢାଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ବୋଲିକି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ସେଦିନ ଜାଣିଲି ଯୀଶୁ ଆମକୁ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଉଠ, ମୁଁ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଉଠିକି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। Praise the Lord. ଆଜି ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛି। ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ବିଷୟ ଅଛି। ସେଦିନରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ମୋର ସେବା କରିବୁ, ତତେ ମୋ ସେବା ବାଛିଛି। ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୋର ସମାଜ, ମା ବାବାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ କିଏ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା। ମରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତମେ ବଞ୍ଚାଇଛ, ତମ ରକ୍ତ ମୋତେ ଢାଳି ଦେଲ, ତମେ ମୋର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲ, ତମ ଧାର୍ମିକତା ବସ୍ତ୍ର ମୋତେ ପିନ୍ଧାଇଲ, ତେବେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ମୁଁ କେବଳ ତମର ହିଁ କାମ କରିବି ବୋଲି 15 ବର୍ଷ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ଜୀବିତ ସାକ୍ଷୀ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୀଶୁ ବାସ୍ତବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଅପରାଧ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଗନ୍ଧିଆ ରକ୍ତକୁ ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କର ନିଜର ପବିତ୍ର ରକ୍ତକୁ ଆମକୁ ଢାଳିବା ପାଇଁ ସେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାନବ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ କେବେ ବିନାଶ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ହାତ ଉଠାଅ। ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋର ପାଖରେ, ଭାବିଚିନ୍ତି ହାତ ଉଠାଇଥାଅ। କେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖିଲେ ନା, ଆଜି ହାତ କମିଗଲା ଏବେ। ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କାର ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲେ? କାର ସନ୍ତାନ? ଟିକେ ଜୋରସେ, କାର ସନ୍ତାନ? ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସହ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ମୋ ଭାଇଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ କିଛି ଝଗଡ଼ା କରିପାରୁନାହିଁ। ସେମାନେ 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛି, ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଝଗଡ଼ା ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଝଗଡ଼ା ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ସେମାନେ ପଳାଇ ଗଲେ। ଆମର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ନ ରାଗି ମୋତେ ରାଗିଗଲା ଭୟଙ୍କର। তুই କ'ଣ ମୋ ସାନ ଭାଇ କି ବୋଲଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ହେଲେ ଭାଇ ନାହିଁ ହେଲେ କ'ଣ ବୋଲଛୁ? তুই ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା ମୋତେ। ଆଚ୍ଛା, তুই ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ, ମୋର ବାବାଙ୍କ ରକ୍ତ ତୋର ଭିତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁଇ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତୁ କି? ମୁଇଁ ଝଗଡ଼ା କରଲା ବେଳେ ମୋର ସପଟ ତୁଇ ବାହାରିଥାନ୍ତୁ ନା। ମୁଇଁ କହିଲି ମୋର ବାବାର ରକ୍ତ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି। ମୋର ଭିତରେ ବାବାର ରକ୍ତ ନାହିଁ ଭାଇ, ମୋ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଛି। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମା ବାବା ରକ୍ତ ନଥିବ, ବରଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଜୋରସେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ରକ୍ତ ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ। ମିଛ କଥା କାହିଁକି? ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାହାର ରକ୍ତ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ଅଛି କି? ଅଛି କି? ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଥିବ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ମେସେଜ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ମୁଁ ସରାଇ ପାରିବି ନା ମେସେଜ, କିନ୍ତୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି। ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଯାହାର ଭିତରେ ଥିବ, ଓକେ, ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। କ'ଣ କରିଦେଲେ? ଦାନ। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରେମ। ହେଲେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥିବ। କ'ଣ ଥିବ? ପ୍ରେମ। ଯାର ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଛି ତାର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥିବ। ତ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। କାହାକୁ? ଜଗତକୁ। ହେଲେ ଯାର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଥିବ ସେ କେବଳ ପରିବାରକୁ ନୁହେଁ, ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବ ସେ। ଆମେନ୍। ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ। ତମେ ସକାଳେ ଉଠିକିନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ତମର ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଲୁଣ ଦିଅ, ମରିଚ ଦିଅ, ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଚାକିରି ଦିଅ, ବିଜନେସ୍ ଏଟା ଦିଅ, ସେଟା ଦିଅ, ସରିଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କା ନାହିଁ? ଭାରତ କୋଉ କୋଡ଼କୁ ଗଲାଣି, ଆମର ଦେଶ କୋଉ ଯୁଗକୁ ପଳେଇଲାଣି, କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ଘଟୁଛି, କ'ଣ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତମେ ବିଜନେସ୍ କର, ତମେ ଡେଭଲପ, ତମେ ଖାଅ, ତମେ ଧନୀ ହୁଅ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ନାଇଁ, ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ତାର ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କା, ଗାଡ଼ି, ଘୋଡ଼ା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଗି ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଯୀଶୁ ମୋର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ତୋର ପରା, ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର। ତେବେ ପୃଥିବୀ ସବୁ ଜାଗା ଆମଠା।
गोटे दिन एरोप्लेन उड़ी उड़ी जाऊला केते केते पिला कहले एरोप्लेन एरोप्लेन कहते मैं कौन पार्टी कर एरोप्लेन अंकर है एरोप्लेन मैं कहले एरोप्लेन काटा जान कहले काटा से एरोप्लेन मोटा काटा आमर आ गोटे भाई कहले एरोप्लेन तुमटा तुम घर कहीं रखिन भगुआ भाई ना एरोप्लेन घर रखी एयरपोर्ट थी सेटा आज पर्यंत 15 वर्ष है मो प्रभु को प्रार्थना केबे मागी ना गोटे विषय मागे प्रभु तुमरी तुम्हें मोर भीतर थाओ तुम उपस्थिति मोर भीतर थाओ तुम आत्मा भीतर थाओ मते पूरा देश विदेश रे मते व्यवहार करो मु तुम साक्षी बंचबी बोली मु तुम प्रेम को देश सारा पहुंचाइबी प्रभु दुनिया सारा पहुंचा चाहूँ प्रभु बास तुम प्रेम मो भीतर दियो मुझे जमी समस्त प्रेम कर गोटे विश्वासी निज बंचब ना अन्य बंचब गोटे समय स्त्री को जिते पाप क्षमा करागला पापी स्त्री कुआं रिजिस्टर पाप क्षमा कले तार प्रवेश कला पाप क्षमा कला से पानी हांडी फिंगी दे घर को दौड़ी ना से गाँ भीतर गला कहला हे यीशु ख्रीष्ट मसीहा जे आसीबा थिला से आसीछंती मोर सब पाप क्षमा करछंती तमे भी आसो तमको पाप भी क्षमा करिवे बोली गाँ सारा सब को डाके आनला यीशु से मान को प्रचार कले अनेक लोग विश्वास कले बोले कहै छै गोटे विश्वासी घर भीतर चुपचाप रहबो ना से घर तो बाहर को आसीबो और समाज छिड़ाई कहबो जीसस लव्स यू एटा होछि गोटे विश्वास हालेलुया हालेलुया जो से कहबा हालेलुया हालेलुया निज पाई बंचबो ना से बाइबल लिखा है रवि पुस्तक 15 अध्याय विश्वास रे बलवान जे तुम्हें माने तुम्हें अन्यर सुख चेष्टा करो तुम प्रतिवासी चिंता करो तुम्हें अन्य पाई बंचो आज चिंता करो आज लोगों को खाइबा पाई नाही घर नाही विधवा पाई नाही आज लोगों को पाखरे वाक्य पहुंची नाही पाप रे व्यभिचार रे अंधकार रे बुड़ी की मरी जाउछंती किंतु तुम्हें वर्ष वर्ष ला यीशु को जन्म पर पालन कर आसुछो मतलब आज अनेक लोग मरी जाइछंती सेमान को के कहबो यीशुंकर विषय रे किए जणाइबो यीशुंकर विषय रे किए कहबो सेमान को यीशुंकर विषय रे मु गोटे वर्ष क्रिसमस रे मोर प्रोग्राम बाहर बाहर थिबो मोर छोट छोट केतरा फील्ड अछि मो भाई मान को पठाई दिए बाहर प्रोग्राम बेले बाहर पळा जाए मु गोटे वर्ष कोन बोले कोडी प्रोग्राम जाई नाही 5000 पत्रिका छपाइली केवल विजातीय को बांटीबी 5000 पत्रिका छपाई क्रिसमस दिन सबको बांटी देलु एटलीस्ट पत्रिका पहुंची जाओ हालेलुया हालेलुया यीशु ख्रीष्ट देवा पाई आसिले तेबे जन्म परबरे आमे भी किछि देवा यस आज तमे मुई नुआ ड्रेस पिन देलु बाकी केते लोग नुआ ड्रेस नाही मो छोट छोट पिला मान को 60 टा पिला को आमे वर्ष कोन करबा बोल के 60 टा छोट छोट पिला को छोट छोट गिफ्ट देलु अन्य जाति मान को और केतरा विधवा मान को साड़ी मान मोर कबार अर्थ होछि किछि देवा कर परबरे सकाल रोटी आमे रांदा बड़ा खाना पीना सब बढ़िया खाइबा आज मात्र किछि देवा अन्य को भी केतरा देवा हाथ उठवा नहीं प्रभु कहते माग तैर दिया जब बोले मागुंट सकाल संध्या मागुंट मात्र लिखा है दियो तैर दिया जब यहाँ भूली जाइए दियो तैर दिया जब भूली जाइए मात्र खाली मागुंट माग भिकारी बेला के माग किंतु जन्म पर्व आम देवा लोक को प्रेम देवा लोक को प्रभु गस्पेल देवा सुसमाचार देवा शुणाइबा जणाइबा आज समग्र दुनिया पाई प्रभु यीशु जन्म होते 2025 वर्ष पूर्व आज कोटी कोटी लोग जानी ना यीशु विषय हजार हजार लोग यीशु जानी ना आम से जणाइबा कहबा केते लोग कहबे जणाइबे समरना स्त्री जेमती उधार पाइला परतरण पाइला सेमती पानी हांडी कोरे छाड़ीदेला घर को जाई नाही बाहर को पळेला से निजे साक्ष्य देला यीशु विषय अनेक लोग विश्वास कले 4टा लोग पक्षाघात रोगी उठाई किने यीशु पाख को छात खोली को उल्हाई देले से पक्षाघात रोगी यीशु जान नथिला ए 4टा लोग 4टा विश्वासी थिले यीशु विषय कहले यीशु विषय सुनाइले 4 लोग उठाई कि यीशु पाख पहुंचाइले यीशु से 4टा लोग विश्वासी देखि पक्षाघात रोगी सुस्थ कर देले हालेलुया आज तमरो विश्वास तमरे प्रेम तमरी प्रार्थना द्वारा अन्य मान को प्रभु पहुंचाइबे हालेलुया हालेलुया केते लोग चाहउछन्ते मो अन्य को यीशु को विषय बांटी बड़ कष्ट रे हाथ उठो छे हमर भीतर का रक्त अछि यीशु को रक्त को जसे यीशु को रक्त जदि गोटे व्यक्ति केवल परिवार पाएगा चिंता लगुची केवल परिवार पाएगा ता माने तार भीतर संपूर्ण यीशु को रक्त ना यीशु को रक्त केवल परिवार पाई नुहे समाज पाई देश पाई अन्य मान को पाई से चिंता करिवो प्रार्थना करिवो यीशु को विषय प्रचार करि खइबो
देश पाई प्रार्थना करिवो कांदी कांदी एटलिस्ट कांदी कांदी उपवास से प्रार्थना करिवो राज्य पाई गाँ पाई शहर पाई एरिया पाई प्रभु को दास मान को पाई प्रार्थना करिवो हालेलुया गोटे विश्वासी प्रभु को दास मान को मिनिस्ट्री रे सहायता करिवो बाइबल रे बहुत विषय अछि प्रभु दास मान को फॉलो करंती से माने एवं सहायता करंती पूर्व दिगर पंडित माने तारा देखि देखि यीशु को निकट को पहुंची गले बाइबल लिखा है प्रकाश 1:20 रे से तारा माने सप्त मंडल सप्त दूत थिले बोली कि आ दूत माने जंदी पालक आज्ञा माने ता माने पूर्व दिगर पंडित माने तारा देखि देखि यीशु को पाखर पहुंचले दैट मींस ए पंडित ज्ञानी हेले सुधा ए माने यीशु को पाखर पहुंचा पहले पालक आवश्यक अछि पालक मान को द्वारा से माने यीशु को पहुंचबे एटी बहुत विषय अछि मैत्री को समाप्त करे पाई चाहे वास्तव रे प्रभु यीशु आपण गार मोर भितरे तांको रक्त ढाळे आसिले द्वितीय विषय से आम पाई बलिदान हे गले पुरातन रे फारोकर जन्मदिन रे फारो निजे तार गोटे रोसे करी खाइबा देबा लोक को मुंड काटी देला माने बलिदान कर देला से बलि कर देला जानते बा समझते रेफरेंस पढ़ाई भी ना फारोकर जन्मदिन रे सुपकार ना सुपकार तार मस्तक को छेदन कर देला माने ताको मर्डर करा गला पुरातन रे नूतन नाम रे गोटे राजा जन्मदिन पड़िला हेरोद बाप्तिज जहन रो मस्तक काटी देला माने ए राजा मानकर जन्मदिन रे लोकंकर मर्डर हो जाउछि मात्र आमर यीशु राजा जन्म हेले से निजे मरि बलिदान हे गले ये पुरातन राजा जन्म को जन्मदिन रे अन्य को माने मुंड काटी देला माने बलिदान को माने अन्य को बलि करूछि नूतन नियम रे राजा तार जन्मदिन अन्य को से माने आघात करूछि किंतु यीशु जन्म ही काहा को मारनाते से निजे बलिदान हे गले हालेलुया हालेलुया एबे हमर यीशु को जन्मदिन एथि पई समग्र पृथ्वी रे लोक माने स्मरण करने की पालन करती काहे ना से निजे बलिदान हेबा पई जन्म होइथिले ये आदम उद्यान रे शैतान रो कथार पड़ी सब धार्मिकता वस्त्र हराई देले उल्लंघ पद पाइले उल्लंघ देखा गले ए सब वस्त्र को पिंधाइबा पाई धार्मिकता वस्त्र देबा पाई यीशु आसिले हम पाई तांको धार्मिकता वस्त्र पिंधाइले बाइबल लिखा छै करडा मारिबा पूर्वरु सुनो करडा मारिबा पूर्वरु यीशुଙ୍କର वस्त्र काढिले ता माने यीशु निजर वस्त्र को परित्याग कले आदम होबा बा मनुष्य पाप करी निजर वस्त्र को हराइबारु यीशु ख्रीष्ट तांकर वस्त्र को देई देले पापर वेतन मृत्यु थिला मनुष्य पाप करे मरिबा कथा यीशु आम पाई मरिबा पाई आसिले मनुष्य भीतर जो शैतान रो गंधिया ब्लड खराब कैरेक्टर स्वभाव थिला ताकू सब ट्रांसफर करी बाहर करे पाई संपूर्ण पवित्र रक्त ढालिबा पाई यीशु मानव रूप आसी सब रक्त को ढाली देले बाइबल लिखा है जेते लोग ए विषय को विश्वास करिवे से मान को संतान हबार अधिकार देले ता माने से मान को भितरे यीशु को रक्त आसिला जेते लोग विश्वास कले से मान को भितरे यीशु को रक्त आसिला तो विश्वासी भितरे यीशु को रक्त थाए गोटे विश्वासी भितरे माँ बाबा रक्त नथिबो गोटे विश्वासी भितरे शैतान रक्त नथिबो गोटे विश्वासी भितरे यीशु को रक्त थिबो हालेलुया हालेलुया आउ से यीशुको कथा माने यीशुको सुसमाचार प्रचार करी यीशुको भाई साक्षी है यीशुको भलिया स्वभाव यीशुको भलिया कैरेक्टर यीशुको भलिया सब चरित्र अन्य मान को पाई देखा जीवो अन्य मान पाई से गोटे साक्ष्य स्वरूप है कि प्रभुकर महिमा पाई से बंचिबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जोर से कहबा हालेलुया हालेलुया यीशु ख्रीष्ट कोन पे आसिले सेकंड थर्ड वस्त्र देवा हेले आज इठ जीवा पूर्वर एवं तो बढ़िया आहरी बोधे खाया पिया कर सब किंतु गोटे विषय चिंता कर निजको वास्तव में यीशु जो रक्त देवा आसते से रक्त आज मोर भीतर अच्छी कि ना एटा निजको टिके चेक कर ए चेक करने मेडिकल जावा पड़ो ना ब्लड टेस्ट करा पड़ो ना तुम निजे जानी पार्ब डॉक्टर चेक कर ना एटा तुम निजे जानी पार्ब जे यीशु रक्त तुम भीतर अच्छी कि ना केते लोग चेक करियो यीशु रक्त तुम भीतर अच्छी कि ना अच्छी ना ना केते लोग हाथ उठा यीशु रक्त अच्छी 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 ना वाह 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 बढ़िया बढ़िया आस जोर से प्रभु ताली बजाइबा समस्त
ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ବି ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ସକୁ ସମାଜକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କୁହ ବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପଠାଅ ଯୀଶୁ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ପାଇଁ ରକ୍ତ ଢାଳିବା ଆସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଏ କଥାକୁ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଅ ଆଜି କୁହ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମର ରିଲେଟିଭ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ସ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଯିବ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଯାହାର ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ କହି ବଞ୍ଚି ଏକା ପାରିବ ନାହିଁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ କହି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ଜୋରସେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯୀଶୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁ ବୋଲିକି ହଁ ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଆମର ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ସେଇ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ପାଳନ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ତ ଆଜି ଦିନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା ଯୀଶୁ ଆମର ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆମେ ବି ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେବା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ୟୀଶୁ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଅ ବାସ୍ତବରେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ଆମର ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଅଛି କି ଯୋଉ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଏ ମେସେଜ ତମର ସରି ନାହିଁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ମେସେଜ ଅଛି ବହୁତ ସମୟକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିକି ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଯଦି ପ୍ରଭୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଗଭୀର ବିଷୟ ମୁଁ କହିପାରିବି ବଟ୍ ଆଜି ହୋଇପାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ରିଲେଟିଭ୍ ଲୋକ ବାକ ସବୁ ପରିବାର ଘରେ ଆସିଥିବେ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ଖୁସିରେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ସେବାନାଥେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଅ କାହାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଲାଇଫକୁ ସିରିୟସଲି ନିଅ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ୟୁଥ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ 2-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଭ ନାହିଁ କିଏ କାହାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ ହାତ ଉଠାଅ ଚକି ବନ୍ଦ କରିକି ହାତ ଉଠାଅ ଚକି ବନ୍ଦ କରି କିଏ କାହାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜି ତ ଆମେ ଖୁସି ବନାଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି ମାତ୍ର ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ରକ୍ତ ଢାଳିବା ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ କଥା କି ଗୋଟେ ବୋତଲ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆଜି କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ବୋତଲ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲୋକ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ବ୍ଲଡ୍ ଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିବି କି ବଞ୍ଚିବି ମାତ୍ର ଆମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ମାନବ ରୂପରେ ଆସି ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କହେ ସବୁ ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଲେ ଯୀଶୁ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଆଉ ନରକକୁ ଯିବ ନାହିଁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବଳିଦାନ ହେଇଗଲି ତମକୁ ପାଇଁ ମୁଁ ରକ୍ତ ଝରାଇ ଦେଲି ଏଥିପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମଦ ପିଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବଗାଇ ନାଚି ଡେଗାଇ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଲା କରିବାର ଅଛି ଆନନ୍ଦରେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଝରାଇଛ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଆରାଧନାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମହିମା କରି ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆନନ୍ଦର ସୁସମାଚାର ଏହା ଥିଲା ତମେ ଆମ ପାପ କଲୁ ବ୍ୟଭିଚାର କଲୁ ପାପରେ ବୁଡ଼ି ଗଲୁ ମରି ଯାଉଥିଲୁ ଦୁନିଆ ପାପରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଗିର୍ଲିଗମ ପାପରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଭାରତ ପାପରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେ ପାପରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଆସି ରକ୍ତ ଢାଳିଦେଲେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ ତମେ ଯେ ନରକକୁ ଯିବାର ଥିଲା ମରିବାର ଥିଲା ତମେ ରୋଗର ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ପାପରେ ଥିଲ ତମକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଇଅଛି ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଆଉ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ତମେ ଆଉ କ୍ରୋଧନ କର ନାହିଁ ତମେ ଆନନ୍ଦ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ବାଇବେଲ କହେ ଆନନ୍ଦ କର ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର
परमेश्वर कथार आनंद कर लोक भावुଛନ୍ତି दुनिया आनंद अच्छी मार्केट रे आनंद अच्छी आनंद मार्केट रे मिलिब नाही आनंद दुनिया रे मिलिब नाही तुमको कौन